हाफांनि अंगै ताबक जरा तै लमजाक हास्तेओ त्रिपुरा गनांगै 15,000 कोटी रांनि देरामुं अंखा थैजानाय खरक 24 नुखुंनो वाइसाभाइनो 4 लक्ष रां तै सागुदु खुमाजाक रखनो 2.5 लक्ष रां रेजागाना चा सालो स्टेट गेस्ट हाउस जत बदलनि कक्सा पाइथाको कक्तमा थुमरकने पान्डाख्लाइनो शाखा मन्त्रीक्रा डॉक्टर मानिक साहा किरमा सिंसा तैलमा निजारे त्रिपुरा हास्ते नुकजा गई थंगो तैलमा बाके हासिनि बेलाके देरामुं अंखा कबांखु लोकनो लांगमा चखा तैलमा निजारे नखो गया करजा कबांखु लोकरकनो तंखर आसिको देरामुंगो कलाई सगुखा अबकनो खजा थानि हो वायुसेनानि काइनि हेलिकॉप्टर टबजाखा बनि लगियो एनडीआरएफ आसाम राइफल एसडीआरएफ टीएसएफ बिंदिया जोत्तो खसा थने या करलाखा नाकल बदकने बखाक तके ट्रांसी बिरो थाइना हजार लोकरकने बागे चामनि सेफ साफ फ्लाइट जखा तैलम जक तंखर चबक थाजनि बागे चा सालो सर्वबोधनति कायसा कक्सा पाना मन्त्रका डॉक्टर मानिक साहा खलाखा स्टेट गेस्ट हाउस संका जखा कक्सा बीजेपी सीपीआईएम कांग्रेस त्रिपुरा मथा आईपीएफ तिन खबि दरंथं बदलनि आदमरत्न कारिबो मानजाखा मन्त्रकन सेक्रेटारी पीके चक्रवर्ती राजस्व बेदेकनि सेक्रेटारी ब्रिजेश पान्देन खबे कुबुनि बेदेकनि तांफां रबो हैन कक्साबो जुदा जुदा रंथं बदलनि तुदिनेर बकनि ककनति सावै शाखा कक्सा पाइथाको कक्तमा थुनरकनि पान्डाख्लाइ मन्त्रका डॉक्टर मानिक साहा शाखा 19 आगस्ट निसिबि फासाल जरा जेके वाते त्रिपुरा हास्ते अंखा आबो त्रिपुरा हास्ते लोकर वासेफनो नग्याखो आबुनि जाराइना त्रिपुरा हास्ते बालाखे तंखर देरामुक नुखा आबुनो तैनो केन्द्रीय स्वराष्ट्र मन्त्री बके ककलाम सामने लगे लगिनो ब हेलिकॉप्टर एनडीआरएफ दिया रहरखा तै लमजाक लोकरनो खतरानि बागे नायकल बदकनि तांफां रकबो हायनो सेलाइयाव सामुं खलाई थांखा गुमति तैमाने तै बारिमा बाइकेनो ताबुक जरा खरक 94 बरक लांगमा चमने नुकजाखा तै लमनि जाराय कमाजा खरकनि तै खरकनि सागद खमान जाखा थैजानाय खरक 94 बिसिंगो हा कवागे लांगमा चखा खरक चिचारनि तैयो कलगे लांगमा चखा खरक बानि नक बाय लांगमा चखा खरक सानि आ सालो जत बदलनि कक्साबो जत तै लमजाक तंखनो तै कक्लाम साला जाखा जत रंथं बदलनि आदं र कक्साबो मानजाक लाखा जत बाय थांनि हायकेनो कक स्र लाखा आबो हाय तंखर जतिके जत थानसाके सामुखलानि ककमक रखा बनि बागिनो मन्त्रक्रा हास्ते हापनि बखाक तिके जतन हामबाया फरका बो रंथं बदलनि तेजन रकनो कक्साबो कामके ककमक रखा हाफांनि अंगैना ताबक जरा त्रिपुरा हास्तेव 15,000 कोटी रां देराबुं अंखा अ देराबुंनि मारितेबो बारिवै मानो तै लमने जरे जत सरनाय सरकनि बिजाब देरावै थांखा बरकनो दाक्तिनो बिजाब ना सेफ सापनि बागे बो हायनो शिक्षा दत दागिमुं दजाखा ताबक जरा त्रिपुरा हास्तेव 556 त ट्रांसिबिर खलक जाखा প্রায় 24 জন এখন অবধি মারা গেছে, 2 জন এখনো মিসিং আছে আর 2 জন আহত হয়েছে। আপনারা আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি এই যে 24 জন মারা গেল এর মধ্যে ল্যান্ডস্লাইডে আহত আর জলে ডুবে বা ড্রাউনিং যাকে বলি পাত্র আর হাউস কোলাপস করে একজন। तैलम जगत त्रिपुरा हास्तेनि 17 लक्ष लोकरक देरामुं अंखा जुदा लाइन डिपार्टमेंट कर्मीरक सापुं हपुं सामुं खलाई तंगो 1603 ता जों फेराकनि पाला बाइखा 501 टा ट्रांसफार्मर देराखा काइनि सबस्टेशन डैमेज अंगै थांखा जत बदलनि कक्साबो तिसावै साका मंत्री ओखरा बतैबो शाखा त्रिपुरा हास्ते ताबक जरा 2588 टा थायो हा कवाखा 2324 टा थाय निसिमी हा साबसुत्रा खलास जाखा आ सामुंगो 153 टा जेसीबी सामुंगो थेपा जाखा कबांको थायो लामा हामिया अंगै थांखा 2066 टा थायो लामा हामिया अंगै थांखा कबांको थायो सालकेसनि बिसिंगो लामा साफ खलास जाखा तै 200 जन फील्ड इंजीनियर सामुं खलाई तंगो रेल थांगला चौ काम खलाई खा जाबं बेदेकनि मंत्री बानाय खलायनाकनि बखागो कक्सा नाटका जेतेके रांमारिता बारि रेथं तै बेबाक मानिखनि रक्ता बारि रेथं जत तंगो हनि शाखा जत बखागो मकल जागै तंगो ताबक जरा 20,000 चामुंनि पैकेट तै लमजाक लोकरकनि बिसिंगो बाग जाखा जदा थायो ताबक जरा चामुंनि पैकेट बागनि जामुं सलिवै तंगो आसालनि कक्साबो कबांकुकनो कक्रि सावै शाखा मन्त्रक डॉक्टर मानिक साहा थैजानाय खरक 94 नि नुखरकनो 4 लक्ष रां खलायना सागलामु रखा मन्त्रका बनि लगलगि साको दुखमा जरकनो 2.5 लक्ष रां रेजागाना আপনারা সবাই জানেন যে এই যে 24 জন যে মারা গেছেন তাদেরকে আমরা ঘোষণা দিয়েছি 4 লাখ টাকা করে আমরা ওনাদেরকে ক্যাশ দিয়ে দেব যারা মানে ইনজুর্ড হয়েছে তাদেরকে 2.5 লাখ টাকা করে আমরা দেব তো এই বিষয়ে ওনারা বলেছেন যে আরেকটু বাড়ানো যায় কিনা जत बदलनि कक्सा पाइथागो सीपीआईएम हास्ते कमथाइना जितेन्द्र चौधरी शाखा तै लमजाक लोकरकनि सामुंनो तै शाकनामुंनि सेफ सापनो
থাঙে দাঁড়না তৈব ককলাম সালাই জাখা বনি লগ লগে তৈলাম জাক লোকরক যে থেকে নগকে ফ্রি থাঙে মানানি বাগে বসে সাকলাজেন তৈ সানমুক্তি শাখা এই সময়তে দুর্গত অংশের মানুষ তাদেরকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখা এটা হলো মানে শুধু দুবেলা খাওয়ানো না তার স্বাস্থ্য এবং সব দিক দেখা আর আরেকটা হলো লং রান এরা কিভাবে ঘর বাড়িতে ফিরে যাবে এদের যে জীবন জীবিকা আবার গড়ে তুলবে তাই খাকসাবখা প্রদেশ কংগ্রেস আসফাং আশিস কুমার সাহা তৈলামজাক তংখরনতেই আসালো যত বদল ককসাবনা রাখা পয়লা বখাগো 15,000 কোটি রাং দেরামং অংখা কংগ্রেস বদলনি বখাগ থেকে সানমুক্তি সাজাকা যত বদলনি কমিটি খাওয়া কেন্দ্র হাফাংনি থানিও চবাসু খাজানি বাগে সাকা বনি লগে লগে বখাস্তে হাংকরতে ব্লক বেরাম যত বদলনি কমিটি খাজা খাতে লমজাক লগ্রণ চবাসু খাজানি বাগে রাজ্যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করার ক্ষেত্রে এবং মানুষকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলা এবং ব্লক মহকুমা স্তরে আমাদের সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে এগুলি তদারকি করার জন্য আসালনি ককসাবো কংগ্রেস সিপিআইএম ন কারিব কমুনি রংথং বদলনি আদং রক বরকনি কক্তি সাউই শাখা যত বদলনি বখাগ থেকে সানমুক্তি সাজাকা তৈলামজাক লগ্রণ চবাসু খাজানিও তৈ রংথংনি বাবা পালিনায়া হুই যত বদলনি শাখাও কাসাউই তৈলামজাক লগ্রণ চবাসু খাজানি বাগিনো শাখা যত লোকরত্ন ব্রিউ রিপোর্ট নিউজ টুডে।